जय जगन्नाथ पिलामाने आमे आमर एई संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य नवम श्रेणी संस्कृत बल्लरी गद्य विभाग मूढ़ सहायक पढ़ुले आमे यार दुईटी भाग आमे पढ़ी सारीचे आमे पढ़ी जे राजवैद्यंकर जो सहायक विकल बुद्धि सी राजवैद्यंक परी किपर निजर दक्षता को दर्शेब से चेष्टार से थिला। थरे राजवैद्य राजपुर नथिबा समय रे खबर आसिला जे तांकर मंत्री बाहुबली जोर रे पीड़ित अछंती सेतेबेले सेनापति तांको सेनापति बाहुबली जोर रे पीड़ित अछंती सेही समय रे विकल बुद्धि निजे सेठाकू जाई मिछरे मिछरे नाड़ी परीक्षा करी राजवैद्यंक परी सेनापतिंकर खट तलकू टिके चाहिला नहीं सेठी सेनापतिंकर अधिक विश्वस्त बिराड़ीटी बसीथिला ताकू देखी विकल बुद्धि कहिला जे निश्चित भाव में आपण गुड़ाए बिराड़ी मांस खाई देथिबा हेतुरु ज्वर रे आक्रांत होइचंती नहीं यह शास्त्र रे भी लेखा अछि बिराड़ी मांस भक्षण रे ज्वर रे आक्रांत हुअंती बोली नहीं ताले तापरे कोन हैला देखिबा तस्य वचनेन तार कथारे सेनापते हे गृहजना अतीव उत्क्षिप्ता जाता है तार ये कथारे सेनापतिंकर गृहर घरर लोक माने अतीव अतियुक्त इव उत्क्षिप्ता जाता अतिशय कण गले उत्क्षिप्त हेले बा रागी गले अयम अतीव मूर्ख से चिंता कले कौन अयम अतीव मूर्ख अयम कहले ये अतीव मूर्ख अस्ति ये अति मूर्ख अटे इति विचिन्त्य वियुक्त चिंति युक्त ल्यब इति कहले एहा चिंता करी ते कहले से माने तमेव तम युक्त एव तमेव तम माने ताकू एव माने ही ताड़यित्वा कहले प्रहार करी माने बाड़ेई तस्मात् निसरितवन्तः तस्मात् कहले सेठारु निसरितवन्तः दूर करिदेले हला पिला माने से कौन करथांते ये कहूँ जे बिराड़ी मांस खाई से रोगाग्रस्त रोग ज्वराक्रांत होती तेणु बाड़े सेठू बाहर करदेले राजवैद्य अतीव परोपकारी अतीव एने करिछि अतियुक्त इव राजवैद्य आगुरु कहुई राज्ञ वैद्य षष्ठी तत्पुरुष समास तेल राजवैद्य थिले अतीव परोपकारी परयुक्त उपकारी अन्यर उपकार करुथिले सहृदयश्च सहृदय युक्त च कहले ओ हृदयवान व्यक्ति आसित आसित माने थिले हेले राजवैद्य थिले जने परोपकारी आउ हृदयवान व्यक्ति कस्य दुखावलोकने न कस्य कहले काहारी भी हैला कस्य अर्थात काहार दुखावलोकने न दुख युक्त अवलोकने न काहार दुख को देखिला परे सह कर्तरी प्रथमा से स्वयं क्षुण्ण जायते निजे भी कौन हो जाउथिले क्षुण्ण हो जाउथिले माने दुखित हो जाउथिले हैला अन्यर दुख देखिकी से भी दुखित हो जाउथिले एस खळु तस्य महान दुर्लभ गुण एसह एठी संधि विच्छेद करदेले एसह खळु तस्य महान दुर्लभ गुण एहा थिला खळु माने निश्चित भाव रे एहा थिला निश्चित भाव रे तांकर गोटे महान दुर्लभ गुण जहाँकि समस्त पाखरे न थाए हैला दुहु युक्त लभ दुर्लभ तदर्थम तत् युक्त अर्थम सेथिपाई अयम सर्वत्र प्रशंसितः सेथिपाई अयम अयम कहले कि राजवैद्य अमृतकर सबुठारे प्रशंसित हेउथिले एवं पूजित च पूजा मध्य पाउथिले समस्त तांको पूजा भी करुथिले भल पाउथिले एवं पूजा भी करुथिले एकस्मिन दिवसे एकस्मिन अर्थात कौनसी एक दिवसे पिला माने एटा को विभक्ति हबो कालाधिकरणी सप्तमी दिवस अछि तले गोटे दिन तस्य गृहम निकषा निकषा जगह गृहम होइछेठी द्वितीय व्यक्ति निकषा माने निकटरे तस्य गृहम निकषा तांको घर निकटरे कश्चित जनः मृतः कश्चित कह युक्त चित कश्चित कौनसी गोटे लोक मृत्युवरण कला मृतः मृयुक्त त हैला तांको घर निकटरे कौनसी गोटे लोक मृत्युवरण कला तस्यैका कन्या तस्य युक्त एका तस्यैका ताहांकर
एका कन्या तांकर गोटे झियो उच्चेहि अक्रंदत उच्चेहि कहले जोर रे कांदुथिला हैला तांकर पिता मरीगले तेणु से जोरे कांदुथिला कृपाळु राजवैद्य हैला कृपायुक्त कृपाळु अर्थात दयालु राजवैद्य तत्र गत्वा तत्र कहले सेठाकू तांका घरकू गत्वा माने जाई गम युक्त त्वा तामेव ताम युक्त एव तामेव कन्याम सेही कन्या को संबोधित प्रबोधयन प्रबोधन ने बुझाइकरी प्रबोधयन प्रयुक्त बोध युक्त शत्रु हैला ताको बुझाइकी अबदत कहिले हैला झीटी को बुझाइले एवं कहिले पुत्री माँ क्रंद माने कौन कांद नहीं माँ क्रंद अद्यारभ्य पिला माने संधि विच्छेद कर दियो अद्य युक्त आरभ्य अद्यारभ्य अद्य कहले आज ठारू आरभ्य माने आरंभ करी अहमेव तप पितास्मि अहमेव अहम युक्त एव अहमेव तब पितास्मि पिता युक्त अस्मि तले झीटी को कहले माँ बा झील कांद नहीं आज ठारू मु तुमर पिता अटे अहम एव मु ही तब पिता अस्मि अस्मि मु ही तुमर पिता अटे मृत प्राणी ही मरी जाइथिबा प्राणी न निवर्तते हैला जे मरी जाए से आउ फेरे नहीं तदर्थम ततयुक्त अर्थम तदर्थम पुनः पुणी कानी दिनानि बा क्रंदिष्यसि हैला केते दिन कांदिब झीटी को बुझाइकी कहले कहले माँ कांद नहीं जो प्राणी मृत्युवरण करे से फेरेनी तेणु केते दिन बा कांदिब उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ माने उठ स्वकर्तव्य पालनम कुरु हैला उठिकी निज कर्तव्य कौन कर पालन कर हैला न केवलम राजवैद्यस्य प्रबोधनम हैला केवल राजवैद्यंकर प्रबोधन प्रयुक्त बोधयुक्त शत्रु अन्न अछि ल्यूट प्रयुक्त बोधयुक्त ल्यूट केवल राजवैद्यंकर प्रबोधन बा बुझाइबाटा बालिकाम न संतोषयति बालिका को केवल संतोष देई नथिला अपितु आउ मध्य तत्र उपस्थिताः सेठारे उपस्थित थिबा मुग्धाः जनाः सबु लोक माने मुग्ध होई जाइथिले आउ राजवैद्यस्य उत्तुंगम मानविकताम राजवैद्यंकर उत्तुंग बा उत्कृष्ट मानविकता को प्रशंसति स्म प्रशंसा मध्य करिथिले हैला तेणु सेठारे केवल झीटी नुहे सेठारे उपस्थित थिबा समस्त लोक राजवैद्य को कौन करथिले प्रशंसा करिथिले तदारभ्य तदायुक्त आरभ्य तदारभ्य से दिन ठारू आरंभ करी राजवैद्य इव राजवैद्यंक परी सो मानविकताया निजर मनीषपणिया र अपि परिचय प्रदातु परिचय को प्रदान करिबा पई परिचय को देखैबा पई प्रदातु प्रयुक्त दा युक्त तुमुन हैला निजर परिचय को देखैबा पई इच्छुक विकल बुद्धि हैला इच्छुक थिला के से विकल बुद्धि राजवैद्य जमती समस्तଙ୍କର प्रिय हेले सी केमती सही परी कथा कहिकरी अन्य मानकर प्रिय हबो सेति पई इच्छुक थिला किए विकल बुद्धि सुजोग अभिलाषी आसीत एवं सुजोग को भी कौन करथिला अभिलाषी आसीत अर्थात सुजोग अपेक्षा रे थिला स्वल्प दिनाभ्यंतरे संधि विच्छेद करदबा स्वल्प दिन युक्त अभ्यंतरे ताले अल्प दिन भितरे अवंतिकायाः वृद्ध मंत्री अवंतिकार वृद्ध मंत्री बुढ़ा मंत्री दिवंगत कौन हेले मृत्युवरण कले हैला दिव्य लोक गले देवलोक को गले अन्य ही आत्मीय ही सहयोगरे अन्य ही आत्मीय ही तृतीया विभक्ति अन्य ही आत्मीय ही सह मंत्रिण पत्न्यापि पत्नी युक्त अपि पत्न्यापि ताले अन्यान आत्मीय मानक सहित मंत्रींकर पत्नी अपि पत्नी युक्त अपि वृषम अक्रंदत वृषम युक्त अक्रंदत जोर रे वृषम माने कौन जोरे 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 कांदुथिले तदानीम तदानीम कहले सेतबेले तत्र उपस्थित तत्र युक्त उपस्थित सेठारे उपस्थित थिला उपस्थित उपयुक्त स्था युक्त त अयम अयम कहले ये
ସର୍ବେଶାମ ପୁରତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରତଃ ଯୋଗରେ ସର୍ବେଶାମ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇଏ ମାନେ କିଏ? ବିକଳ ବୁଦ୍ଧି। ସର୍ବେଶାମ ପୁରତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚୈଃ ପ୍ରବାଚ, ଉଚ୍ଚୈଃ କହିଲେ ଜୋରରେ, ଜୋରରେ କହିଲା। ପ୍ରବାଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉବାଚ, କଣ ଜୋରରେ କହିଲା? କହିଲା ବୃଦ୍ଧେ ହେଲା, ହେ ବୃଦ୍ଧା, ମାନବଃ ମରଣଶୀଳ, ମଣିଷ କଣ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ମରଣଶୀଳ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। ନ କଦାପି, କଦାଯୁକ୍ତ ଅପି କଦାପି, ମୃତକଃ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ, ପୁନରାୟାତି ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଆୟାତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯାଇକି କାହା କହିଲା? ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲା ମାନବ ମରଣଶୀଳ ନ କଦାପି ମୃତକଃ ପୁନଃ ଆୟାତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସେ। ତଦର୍ଥମ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ, ତଦର୍ଥମ ମା ବିଳପ ହେଲା, ହେଲା ସେଥିପାଇଁ, ତଦର୍ଥମ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ, ମା ବିଳପ, ବିଳାପ କର ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିତ୍ତେ, ଯଦି କହିଲେ ସେଇ ଯଦି, ଯଦି ଚିତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ, ନାନ୍ୟଥା ଚିନ୍ତୟସି, ନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟଥା, ନାନ୍ୟଥା, ନାନ୍ୟଥା ଚିନ୍ତୟସି, ଯଦି ହୃଦୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କର, ତର୍ହି, ତର୍ହି ମାନେ ତାହା ହେଲେ, ଅଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପ୍ରଭୃତି କହିଲେ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅହମେବ ତବ ପତି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟାମି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ହେଲେ ଆଜି ଯଦି କିଛି ହୃଦୟରେ ନ ଭାବ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହେବି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ଇଏ ହେଲା। ତସ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟେନ, ତାହାର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମାନେ କଥାରେ, କ୍ରୁଦ୍ଧା ମୃତ ମନ୍ତ୍ରିଣ ଆତ୍ମୀୟା ହେଲା, ତାର ଏଇ କଥାରେ ରାଗିଗଲେ, କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମୃତ ମନ୍ତ୍ରିଣ ଆତ୍ମୀୟ, ମରିଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ। ତମେବ, ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ତମେବ ତିରସ୍କୁବନ୍ତି ସ୍ମ, ତାକୁ ଭାରି କଣ କଲେ ସେଠି? ତିରସ୍କାର କଲେ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗୁଡାଏ କହିଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲା କଣ? ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏହା କହିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା କଣ? ଗୁଡାଏ ଗାଳି ଖାଇଲା। ପରିଶେଷେ, ପରିଶେଷ କହିଲେ ସର୍ବଶେଷରେ, ସର୍ବାସୁ ଘଟଣାସୁ, ସବୁ ଘଟଣାରେ, ଉପହସିତ ଅୟମ, ଉପହସିତ ହେଲା ଇଏ ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଉଥିଲା କଣ? ଉପହସିତ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉପହସିତ ହଉଥିଲା ବିକଳ ବୁଦ୍ଧି। କଦାଚିତ୍, କଦାଚିତ୍ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ, ରାଜବୈଦ୍ୟମ ବିହାୟ, ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ, ବିହାୟ ବି ଯୁକ୍ତ ହା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ଦୂରସ୍ତେ ଗ୍ରାମେ, ଦୂରସ୍ତେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେଣ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରଭତ ହେଲା। ଏମିତି କି ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ସହି ପାରିଲାନି, ଏ ଭଳିଆ କହିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା ମତେ ତ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଦୂରରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରସଶାଳା, ରସଶାଳାୟାମ ଅବସ୍ଥାନାତ୍, ଯେହେତୁ ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କର ରସଶାଳାରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରସଶାଳାୟାମ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନାତ୍, ରସଶାଳାରେ ରହିଥିବା ହେତୁରୁ, କେଶାଞ୍ଚନ କେତେ ଗୁଡିଏ, ଔଷଧାନାମ କୁଟନମ କୁଟିବା, ପେଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ, କୁଟିବା ପେଶିବା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ହେତୁରୁ, ଅୟମ ଅପି, ଅୟମ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଅୟମ କହିଲେ ଇଏ, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ, କତିପୟାନାମ କେତେକ, ସାଧାରଣ ରୋଗାଣାମ, ସାଧାରଣ ରୋଗ ଗୁଡିକର, ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ବୁଝିପାରୁଛ? ବିଜାନାତି ହେଲା। ତାହେଲେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ରସଶାଳାରେ କିଛି ଦିନ ଥିବା ହେତୁରୁ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଔଷଧର ପେଶିବା କୁଟିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ହେତୁରୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାର ଗୁଡିକୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା। ତସ୍ୟାହା ଆଧାରେଣ, ତାହାରି ଆଧାରରେ, ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଡିକର ଆଧାର ହେତୁରୁ, ନାଇଁ କି, ତାହାରି ଆଧାରରେ, ସ୍ୱୟଂ, ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସକ ଇତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣି କରତି, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଖାଲି ଛେଚିବା କୁଟିବା ଜାଣିଥିବା ହେତୁରୁ ସେ କଣ ଭାବିଲା? ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ବନେଇଦେବି। ତେଣୁ ଅପରଞ୍ଚ, ଆଉ ମଧ୍ୟ, ଶିଶୁ ନାମ ଚିକିତ୍ସା ସୁକରା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲା କଣ? ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଣ ଅଟେ? ସହଜ ଅଟେ, କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଶିଶୁମାନେ ତ କିଛି କହିପାରିବେନି, ନାଇଁ,
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କି ଯାହା ଔଷଧ ଦେଲେ ସେ ତ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଏହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ। ଇତି ସ୍ଥିରୀକୃତ୍ୟ, ଏହା ସ୍ଥିର କରି ଆତ୍ମନଃ ପରିଚୟ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇତି ପ୍ରଦାଦତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅତି ସହଜ ଭାବିକି ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା। ପରନ୍ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବା ହେତୁରୁ ବହବହ ଶିଶବଃ କାଳ କବଳିତାହା। ପିଲାମାନେ ହେଲା, ସେ ଯେହେତୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଶିଶୁ କଣ ହେଲେ, କାଳ କବଳିତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯଦା ତେଷାଂ ପିତରଃ, ଯଦା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତେଷାଂ ପିତାରଃ ପିତାମାତା ମହତା ଦୁଃଖେନ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ, ରାଜ୍ఞଃ ନିକଟେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସର୍ବଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତମ୍, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନିବେଦୟନ୍ତି, ନିବେଦନ କଲେ, ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି କରୁଛି, ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାକୁ ଯାଇକି ଜଣାଇଲେ। ତଦାନୀମ କହିଲେ ସେତେବେଳେ, ସର୍ବଂ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଇ, କୁପିତଃ ରାଜା, ରାଜା ରାଗି ଯାଇ, ବିକଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଶାନ୍ତରୀ କରତି ସ୍ମ, ବିକଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଶାନ୍ତରୀ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ବିକଳ ବୁଦ୍ଧି ଏହିପରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ କଣ କରି, ଅବମାନନା କରି, ନିଜେ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ଦେଶରୁ ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବ, ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ଲେଖିବ ଏବଂ ସନ୍ଧି ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟଟି। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା।